Salutation to the Lord. Salutation to the Lord, because Lord is everything. Lord is everything. Shiva, Shiva, Lord. So, salutation to Shiva Lord. Permanent solution we can get in fundamental things. Permanent solution we can get in fundamental things, but in duplicate things we cannot get permanent solution. Permanent solution we can get in fundamental, means in original things, in fundamental things, from the God. Original means God, fundamental means God. So we can get permanent solution in the God, within God, but we cannot get permanent solution of anything, of the world, that may be physical or spiritual, that may be physical or spiritual. We can get permanent solution from the original or fundamental, that is from the God. We cannot get permanent solution from duplicate things, from imagination things, from imagine. We cannot get permanent solution. So, Shiva, we are Shiva, Shiva we are. Shiva, Lord Shiva, Lord we are the Lord. But we are not Jiva. We are Shiva, we are not Jiva. We are immortal. We are not immortal. Where is death, there is no concern, actual ours. Where is immortal, there is our concern, because we belong to immortal God. We don't belong to mortal. Where is death? Death is within man. Death happens within man. So our concern is with the God, which is immortal, which is ever, which is forever. स्थायी समाधान हम लोग को मिलता है भगवान से। स्थायी समाधान, जो कोई विषय हो, हम लोगों को समाधान, स्थायी समाधान मिल जाता है भगवान से। फंडामेंटल, जो मौलिक हो,
जो ओरिजिनल हो, जो मौलिक हो, वहाँ तक गौड़े हो। अब जो डुप्लीकेट हो, जो मोर्टल हो, त्यो त शरीरमा आधारित जीवन हो। शरीरमा संसारमा आधारित जीवन त्यो जीव हो, शिव होइन। त्यस कारणले हामीले स्थायी समाधान पाउँछौँ मौलिक कुराबाट। मौलिक हो परमात्मा। त्यस कारणले शिव आफू हो, आफू शिव हो। शिवोहम यानी संस्कृत शिवोहम, शिव हूँ मैं हूँ शिव। शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि यानी संस्कृत लैंग्वेज। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ। ब्रह्म अथवा शिव एउटै भनिकन वेदान्त दर्शनले बताइरहेको छ। त्यसकारणले हामी सबैको यथार्थ स्वरूप परमात्मा हो, अर्थात् शिव हो, अर्थात् ब्रह्म हो। यस कारणले ब्रह्म आफू हो, अर्थात् शिव आफू हो, आफू शिव हो। हामी आफूलाई निश्चित तामा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफूलाई निश्चिततामा राख्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ मृत्यु छैन, जहाँ मृत्युको डर छैन, हामीले आफूलाई त्यही राख्नुपर्छ। त्यसैले मृत्यु नभएको स्थान हो परमात्मा। परमात्मा मृत्यु छैन। त्यसैले हामी सुरक्षित छौँ परमात्माबाट मात्रै। We always are within safety, from the point of view to God. तर जीव भावबाट हामी स्थायी सुरक्षित कहिल्यै छैन। जिह्वाबाट संसारका मानव हामी कहिल्यै पनि सुरक्षित छैन। Because there is no guarantee of the body, there is no guarantee of the world. Only guarantee is upon the God. परमात्मा माथि मात्रै विश्वास छ। परमात्मा माथि मात्रै हाम्रो सुरक्षा छ। नत्र हामी असुरक्षित, किनकि मृत्यु जसलाई पनि जहिले पनि जति बेला पनि जुनै कारणले पनि आउन सक्छ। त्यसको विरोध हामी गर्न सक्दैनौँ। We cannot oppose for the death of the body. यो मृत्युको विरुद्ध हामी शरीरमा जो मृत्यु छ त्यो मृत्युको विरुद्ध हामी जान सक्दैनौँ। हामी परमात्मालाई लिएर मात्रै मृत्युको विरुद्ध जान सक्छौँ। परमात्मालाई नलिकन हामी मृत्युको विरुद्धमा जान सक्दैनौँ। त्यसकारण परमात्मा हाम्रो इष्ट देवता हो।
परमात्मा हाम्रो इष्ट देवता हो। इष्ट देवता मात्रै होइन, हाम्रो असली स्वरूप हो, हाम्रो सधैँको स्वरूप हो। द एक्सपिरियन्स अफ द गॉड, परमात्माको अनुभव। व्हाट इज दैट? त्यो के हो? परमात्माको अनुभव कस्तो हो? परमात्माको अनुभव कस्तो हुन्छ? शुद्ध अनुभव, शुद्ध अनुभव हो परमात्माको अनुभव। स्वयं प्रकाश मात्रको अनुभव, यो हो परमात्माको अनुभव। स्वयं प्रकाश मात्रको अनुभव हो परमात्माको अनुभव। विशुद्ध आनंद मात्रको अनुभव हो परमात्माको अनुभव। विशुद्ध मीन्स अलवेज प्योर। जो सधैँ शुद्ध छ त्यसलाई विशुद्ध भनिन्छ। अति शुद्ध, अत्यन्त शुद्ध, सधैँ शुद्ध, दैट इज कॉल्ड इन नेपाली विशुद्ध। त्यसकारणले द एक्सपिरियन्स अफ द गॉड, परमात्माको अनुभव कस्तो हो भन्ने शुद्ध अनुभव, शुद्ध अनुभवको अनुभव, शुद्ध प्रकाशको अनुभव, स्वयं प्रकाशको अनुभव, शुद्ध आनन्दको अनुभव, केवल आनन्दको अनुभव। यही अनुभव हो परमात्माको अनुभव। यही अनुभव हो परमात्माको अनुभव। जुन अनुभव संसारका हामी सबैले सधैँ गर्न सक्ने हुन्छौं। परमात्माको अनुभव संसारका हामी सबैले सधैँ गर्न सक्ने हुन्छौं, किनकि परमात्मा हामी सबैको हृदयमा सधैँ रहिरहनु भएको छ। परमात्मालाई हामीले सधैँ हाम्रो सफा हृदयमा जहिले पनि अनुभव गरिरहन सक्छौं। यसरी हामी अमर, सधैँ मोक्ष रूपमा हामी रहिरहन सक्ने हुन्छौं। त्यसकारणले शिवोऽहम् अहम् ब्रह्मास्मि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। डोरी र सर्पको दृष्टान्तमा हामीले यथार्थ बुझ्छौं परमात्माको विषयमा। डोरीको दृष्टान्तबाट परमात्मालाई बुझ्न सक्छौं। डोरीमा कल्पित जो सर्प हो अथवा डोरीमा कल्पित जो लाठी हो अथवा डोरीमा कल्पित जो जलधारा हो, कल्पित हुने हुनाले मिथ्या हो। कल्पित हुने हुनाले मिथ्या हो। त्यसकारणले कल्पित वस्तुमा हामीले स्थायी समाधान केही पाउन सक्दैनौं, तर परमात्मामा हामीले सबै कुराको स्थायी समाधान पाउन सक्छौं। यो हो आजको लागि हाम्रो लागि सबैभन्दा राम्रो पाठ। आजको मतलब विक्रम सम्वत 2081 साल महीना हो श्रावणको 30 गते आज, 30 गते बुधबार। इन इंग्लिश डेट 2024
the month, that is August 14 today. Today, Wednesday, and तिथि अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष आज भी नवमी तिथि है। कल भी था, आज भी है। कभी कभी ऐसा होता है, पड़ता है। बार है बुधवार। ये सब हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं बलराम जी सी से। इसका उपाधि है अद्वैत प्रदीप सरस्वती, जो अध्यक्ष है अखंड सुख केंद्र का। नेपाल देश से, नेपाल भैरवा शहर से वर्तमान में। और हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं रेडियो के माध्यम से, रेडियो रूपंदेही FM फ्रॉम भैरवा, रेडियो फ्रॉम रेडियो परासी, फ्रॉम श्रीनगर FM फ्रॉम पालपाताल से, मुक्ति FM फ्रॉम पुडोल। आज हम लोगों ने लोगों का जो विषय है वह है परमात्मा का। बिकॉज द गॉड इज आवर सेल्फ, वी सेल्फ, ओन सेल्फ, that is self-realism, self-enlightenment, and pure pleasure, pure pleasure. अभी समय समाप्त हो रहा है। हरिओम तस्सत्।